नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवतितमं दशकम्। आगमादीनां परमतात्पर्यनिरूपणम्। वृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीशायि वृत्तेष्वयि हि महत्त्वं सर्वशर्वातिदैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातन् तद्विरूपं तवैव। मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन्। तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे। तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः। सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारचेष्टादिकञ्च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ। तञ्च त्रिमूर्त्यधिकं परपुरुषं त्वां सर्वात्मनोऽपि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदभिस्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुना प्रमाणम्। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती। त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्यद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते। मूर्तित्रयादिकमुवाच स मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां। ध्यानञ्च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगाद नान्यम्। समस्ततारे च पुराणसङ्ग्रहे विशंशयन्त्वन्महिमैव वर्ण्यते। त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदन्ते कथितन्न शूलिनः। यद्ब्राह्मकल्पमिह भागवतद्वितीयस्कन्धोदितौ वपुरनावृतमीशधात्रे। तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या। व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः। स्कान्धादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः। यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव। व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्। इति श्रीमन्नारायणीये आगमादीनां परमतात्पर्यनिरूपणं नाम नवतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो
भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।